أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أنك لله هرلا ألك أولا هردي أما ألك أندمه ألك أن سبتي ألك أن لكنا نالا سونا أمبي سبريلا mars kalo tile 19 san 2022 bi ye sibiri ye mars kalo tile 19 san 2022 ka bɛn ni silamɛya san jate silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko shaaban n'o ye sunkalo makɔnɔ ye a tile 16 san 1443 le 16 shaaban 1443 an badenw groupe les croyants n'o ye mu'minu ka groupe ye limaniya jɔnw ka groupe n ye vocal téléphonique appel téléphonique n y'a enregistrement dɔ bila groupe kan 13h53 enregistrement in a bɛnna 7 minutes 22 secondes donc n bɛ fɛ ka commentaire dɔ kɛ a appel in kan enregistrement in kan ani leçon min b'a kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kalama cogo min na comme vocal in titre ye jumɛn ye ko Oustaz Berté Haidara me donne toujours raison. Haidara me donne encore raison. An badenw o kɔrɔ jumɛn ye ko Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ kan ka jo di Oustaz Berté ma ka taga fɛ. Est ce que a faamu? Parce que ko in daminɛ cogo min na au début c'était un genre de concurrence, c'était un genre de débat. Mais vers la fin, on voit du jour au lendemain que il me donne toujours raison. Et a bɛ kan ka yira mɔgɔw la toujours j'ai raison. An bɛ kan ka taa n'o de ye, o de preuve bɛ kan ka bɔ à tout moment. A y'a faamu wa? Ko in daminɛ na Oustaz Berté ani Cherif Ousmane Madani Haidara ko in daminɛna ni débat de. N'a fɔla débat a bɛ n'a fɔ an hakilina tɛ kelen ye, ale b'a ka point défend, ne bɛ n ka point défend. Mais an bɛ ka taa sens min fɛ, anw ɲɛ b'a la a bɛ kan ka jo di ne ma ka taa fɛ don n'a dugusajɛ. Parce que can ye o de ye. Can ni kalon olu tɛ sanga quoi. I y'a faamu wa? Kalon bɛ se ka san caman kɛ boli la, mais ni can wulila nɔfɛ tilegan dere a b'a gɛn ka minɛ ka kun a la. Bon bien vrai que ale Cherif Ousmane Madani Haidara a ma sɔn ne n'a ka ɲɔgɔn ta tabali kan, ne n'a ka sigi tabali kan diɲɛ bɛɛ ɲɛna, a ma sɔn o ma. Sinon hali n'a y'o kɛ bi bɛɛ a ka di n ye, n'a ko an k'o kɛ sini bɛɛ a ka di n ye, nka a tɛ ka sɔn. A siranna de wa? A bana de wa? A bɛ siran ɲɛ de wa? O jaabi bɛ ale yɛrɛ de bolo. A bɛ kan ka faamu wa? An badenw, ne y'o de laɲini kɛ a fɛ depuis vers le 10 mai 2020 nin ye a san 2 ye. A laɲini kɛla ale Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ, ne Oustaz Berté ani ale Cherif Ousmane Madani Haidara an ka se ka sigi ka kuma. An badenw, pour que fɛn caman bɛ yen, fɛn minnu ni a ɲɛ ma se ka dɔn kosɛbɛ diinɛ kɛbaw fɛ. Donc ni ne ni ale kun sela ka sigi an badenw, a kunna kɛ occasion ye ani dalilu ye maa caman fɛ o ka se ka ko ninnu ɲɛdɔn. Mais comme a ma sɔn an ka sigi, ne wulila ka taa nɔfɛ fo a ka yɔrɔ la, a ma sɔn an ka sigi an ka kuma. Aw bɔla o kalama. N'a dun ma sɔn, ne obligé la sisan ka to ka baara kɛ à distance. Ka baara kɛ à distance kɔrɔ ye jumɛn ye? Ni n ye a ka kuma min ye, ne mako bɛ jɔ a la ka diinɛ jɔ ni a ye, n b'o kumakan in ta. Donc o tɛ kɔfɛ kuma ye bilen. A t'i n'a fɔ ne bɛ siran a ɲɛ, o t'o ye bilen. A y'a faamu wa? Parce que ni ale kun sɔnna an ka sigi ka kuma, donc min bɛ ale bolo, ale b'o fɔ ne sigilen.
min fana bɛ ne bolo ne b'o fɔ ale sigilen mais comme a ma sɔn o ma a y'i ban donc maintenant a ye a den min bila a yɛrɛ nɔ na ni ne de y'o den débat kɛ n'o ye Sherif Tidiane San Haidara est ce que a faamu Sherif Ahmed Tidiane Haidara a y'a faamu wa donc hakilila o y'a denkɛ filanan de donc a ye o min bila ni ne n'a ye débat kɛ donc c'est comme si ça devient maintenant un débat en ligne ou bien un débat à distance a bɛ kan ka faamu wa a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ kuma de sisan parce que a yɛrɛ ma sɔn an ka sigi mais ne bɛ n sigi n bɛ ɲɛ mada ni ne y'a ye o ye wale dɔ kɛ wale min ni silamɛya tɛ taa fankelen walima n'o ye kuma dɔ fɔ kuma min ni silamɛya tɛ taa fankelen ne wajibiyalen bɛ ka bɔ k'o ɲɛfɔ aw ye a bɛ se k'o tiɲɛ dɔn cogo min na mais maa si tɛ se ka ne jalaki o la bilen ko ne bɛ kan ka kuma Haidara kɔfɛ maa si tɛ se k'o fɔ bilen parce que ne de déplacer la ka taa fɔ Haidara fɛ f'a siyɔrɔ la Bangɔni na a ma sɔn ka bɔ ka taa nɔfɛ f'a ka foro la don ɲuman na a ma sɔn ka ye a y'a faamu wa donc droit bɛ ne bolo sisan n ka kuma a kɔfɛ o tɛ kɔfɛ kuma ye bilen an badenw toujours kuma in bɛ kan ka boli ne ni a den ye débat min kɛ n'o ye Tijani ye débat in kɔnɔ toujours thème kun ye minnu ye olu dɔnna ka ban a thème dɔ kun ye jumɛn ye ba y'a layidu wɔɔrɔ ka maa don silamɛya la wa walima kalimatu shahada ka maa don silamɛya la a bɛ kan ka faamu wa ba y'a layidu wɔɔrɔ ani kalimatu shahada jumɛn de bɛ maa don silamɛya la ne kun y'a fɔ aw ye k'a fɔ ba y'a layidu wɔɔrɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ k'a bɛ maa don silamɛya la o kɔni o tɛ se ka sɔsɔ minɛ est ce que a faamu mais Sherif Usman Madani Haidara ale ni a denw a n'a ka kalandenw Ansardine olu de ko ba y'a layidu wɔɔrɔ k'o de bɛ maa don silamɛya la ko sinon ko kalimatu shahada k'o tɛ maa si don silamɛya la a bɛ kan ka faamu wa i y'a dɔn Haidara ni a denw n'a ka kalandenw olu y'o point défend aw b'o kalama olu ma diɲɛ ni a ye k'a fɔ kalimatu shahada k'o de bɛ maa don silamɛya la ne fana ni Tijani ka débat ne y'a fɔ Tijani k'a fɔ ba y'a layidu wɔɔrɔ jalan ti maa don silamɛya la ka n'i jɔ dɔrɔn ko i tɛ fila fara ala kan walima i tɛ sonyɛni kɛ i tɛ jɛnɛya kɛ i t'i den faga i tɛ namara k'i senkɔrɔ i t'a k'i bolo kɔrɔ n'i kɛra Muhamadu y'i bila baara ɲuman min na k'i b'a kɛ n ko layidu wɔɔrɔ jalan tali n ko ti maa si don silamɛya la y'a dɔn ne y'o fɔ o ma dogo aw la wa o ye sɔsɔbali ye o kɛla ne ni Tijani ka débat tuma min na n'ale fa siranna ɲɛ n'a ma sɔn ka sigi ni ne ye mun nana kɛ an badenw Tijani ko débat kɔnɔ ko ne y'o min fɔ k'ale ma diɲɛ ni o ye k'a fɔ kalimatu shahada de bɛ maa don silamɛya la et puis encore ne kun ko de kalimatu shahada min bɛ maa don silamɛya la o ye maa ye kalimatu shahada min fɔ ni limaniya ye a bɛ kan ka bamanankan in faamu wa parce que limaniya in de ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye kalimatu shahada o ba y'a layidu wɔɔrɔ o limaniya bɛ nin bɛɛ ɲɛ a y'o dɔn quoi limaniya ye sen 7 de ye limaniya sen 7 fɔlɔ-fɔlɔ i ka da ala la o tɛ kelen ye wa limaniya sen 7 filanan i ka da ala ka mɛlɛkɛw la o tɛ fila ye wa limaniya sen 7 sabanan i ka da ala ka gafe jigilenw na o tɛ 3 ye wa limaniya sen 4nan i ka da lahara don na k'a bɛ se o tɛ 4 ye wa limaniya sen 5nan i ka da ala ka cidenw na o tɛ 5 ye wa limaniya sen 6nan i ka da sagakunu na o tɛ 6 ye wa limaniya sen 7nan i ka da latigɛ la a hɛrɛma ani a tɔɔrɔma o tɛ 7 ye wa a bɛ kuranɛ yɔrɔ min na kuranɛ suran 2 aya 177 n'o bɔla yen kuranɛ suran 2 aya 285 n'o bɔla yen kuranɛ suran 4 aya 136 o y'a yɔrɔ dɔw ye an badenw ninnu de ye sen 7 ye a bɛ fɔ minnu ma ko limaniya wa nin de ka kɔrɔ diinɛ fɛn bɛɛ ye ba y'a layidu wɔɔrɔ o kalimatu shahada o seli o sun o jaga o ala de ko kuranɛ kɔnɔ a suran 5 aya 5 ko limaniya ka kɔrɔ diinɛ baara bɛɛ ye o baara foyi tɛ silamɛya la ko baara min ka kɔrɔ limaniya ye o baara tɛ yen wallahi o baara de tɛ yen mɛnɛ a ye baara kelen yira ne na baara min ka kɔrɔ limaniya ye silamɛya la o baara tɛ yen e tɛna se ka na n'o ye i ka karamɔgɔkɛ tɛna se ka na ni o ye i fa tɛna se ka na ni o ye maga alimami tɛ se k'o baara d'i ma ko baara min ka kɔrɔ limaniya ye silamɛya la a tɛ yen ko ustaz Berete Mangan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso baara min bɛ yen silamɛya supasuma ani silamɛya yɛrɛ daminɛ an badenw o ye limaniya de ye o de bɛ wajibiya i kan depuis baara daminɛ na n'i sera ka limaniya sen 7 bɛɛ la a tɔ ninnu bɛ na kɔfɛ de limaniya sen 7 fɔlɔ i ka da ala la
a sen wolonwula filanan i ka da ala ka mɛlɛkɛw la a sen wolonwula sabanan i ka da ala ka gafe jigilenw na a sen wolonwula naaninan i ka da lahara don na k'a bɛ se a sen wolonwula duurunan i ka da ala ka ciden cilenw na a sen wolonwula wɔɔrɔnan i ka da sagakunu na a sen wolonwula wolonwulanan i ka da latigɛ la hɛrɛma a n'a tɔɔrɔma est ce que a faamu donc o banna sisan soubassement banna y'a dɔn n'i bɛna so jɔ i b'a daminɛ ni soubassement ye donc soubassement o banna sisan an bɛna se jumɛn ma sisan sɔsɔli bɛ min na sisan yada kalimatu shahada ani baya la du wɔɔrɔ an bɛna so de ma sinon limaniya kɔni na sɔsɔli t'o la minɛ ne ma dɔnnibaa ye dɔnnibaa min k'i kun b'i kan da la ko e b'i da dɔn k'e b'i yɛrɛ tɔgɔ dɔn diinɛ na k'e bɛ se ka sɔsɔli kɛ ni maa ye limaniya ko la ne m'o dɔnnibaa ye dɔnnibaa min b'i da dɔn n'a b'a yɛrɛ tɔgɔ dɔn n'a b'a yɛrɛ kalama ko a bɛ se ka sɔsɔli kɛ ni maa ye limaniya ko la silamɛya la ne ɲɛ t'o dɔnnibaa la minɛ donc o la limaniya sɔsɔli t'o la o banna o ye soubassement de ye minɛ o tɛ se ka sɔsɔ est ce que a faamu donc ne ko o la ni limaniya sɔrɔla maa fɛ sisan donc sisan ni a tigi bɛna don diinɛ na a bɛ kalimatu shahada de fɔ limaniya kɔfɛ ni limaniya sɔrɔla donc n'a bɛna don silamɛya la a bɛ kalimatu shahada fɔ a y'a faamu wa donc ale Sherif Usman Madani Hayidara a n'a denw olu de ko jamais ni maa bɛna don diinɛ na dɔrɔn i bi wuli ka bɔ i ka yɔrɔ la dɔrɔn i bɛna kale u ye ka tigɛ don o tigɛ k'a fɔ k'i tɛ filanan fara ala kan kelen k'a filanan i tɛ sonyani kɛ fila k'a sabanan i tɛ a tɔgɔ di jɛnɛya kɛ saba a naaninan k'i t'i den faga naani a duurunan k'i tɛna mara k'i sen kɔrɔta k'i bolo kɔrɔ duuru a wɔɔrɔnan ko ni kira Muhamadu y'i bila baara ɲuman min na k'i b'a kɛ wɔɔrɔ ko n'i y'o layidu wɔɔrɔ de ta i limaniya la o i ma limaniya o i ye kalimatu shahada fɔ o i ma kalimatu shahada fɔ o i dan ye dɔrɔn k'i k'o layidu wɔɔrɔ de ta n'i y'o ta dɔrɔn k'o ye donnen diinɛ na olu ale Sherif Usman Madani Hayidara a n'a denw n'a ka kalandenw olu nana o hors sujet de kɛ diinɛ na 0 sur 20 0 sur 20 deux gros 0 sur 20 est ce que a bɛ kan ka faamu an badenw o exemple bɛ i n'a fɔ ni wulila k'i bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la a ye lamɛn ka ɲɛ a ye ustaz Berete lamɛn ka ɲɛ n'a ye ne lamɛn maa si tɛ se k'aw fili diinɛ in na bilen a kɛla Sherif Usman Madani Hayidara ye o a kɛla maa wɛrɛ ye o maa si tɛ se k'aw fili diinɛ in na n'a ye ne lamɛn a ɲɛ kan a tigi tɛ se quoi il peut pas est ce que a faamu an badenw n'i y'i den san 7 minɛ k'i bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la n'i taara se ekɔliso la i bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn 3e année de la wa i bɛ taa sɛbɛn 1e année de la ɲininkali de don quoi n bɛ ka exemple de di aw ma comme a b'o dɔn ka ɲɛ n'i wulila k'i bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la e bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn 1e année de la wa ou bien i bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn 3e année de la i y'a dɔn i bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn 1e année de la parce que munna o de ye soubassement ye o de ye fondamental ye a bɛ daminɛ n'o de ye i b'a tɔgɔ sɛbɛn 1e année la n'a passera o la a bɛ taa 2e année la n'a passera o la a bɛ sɔrɔ ka taa 3e année la n'est ce pas mais ni maa min wulila n'a den tɔgɔ ye ka taa fɔ a directeur ne nana bɛ ni n den ye a tigi na bɛ n'a den ye n bɛ n'a tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la bi nka n bɛ fɛ aw k'a bila 3e année la den tɔgɔ nana sɛbɛn ekɔli la bi ko k'o bila 3e année la bi o tuma a ka 1e année dɔnni a b'o sɔrɔ cogo di a ka 2e année dɔnni a b'o sɔrɔ cogo di fo 3e année 3e année o tɛ gɛn n'i ma jija Sherif Usman Madani Hayidara a n'a denw ni a ka kalandenw Ansarudine o y'o de kɛ maaw la parce que munna au lieu olu ka maaw initier ni limaniya ye fɔlɔ ka daminɛ kɛ limaniya ye ka limaniya fɔ ka limaniya jɔsenw fɔ k'a yira maaw la k'a fɔ ni limaniya tɛ i tɛ se ka don diinɛ na olu m'o kɛ dɛ olu panna limaniya kan fɔlɔ kelen o panna 1e année kan ensuite au lieu ka kalimatu shahada fana fɔ maaw ye k'a fɔ n'i bɛna don diinɛ na hali n'a sɔrɔ olu panna 1e année kan mais n'a sɔrɔ o kun panna 1e année la ka taa don 2e année la o bana kun furakɛ ka di dɔɔni parce que a tɔ kun ye dɔrɔn i k'u bɔ 2e année la k'o sama ka na n'o ye 1e année la mais o m'o kɛ dɛ u y'u pan 1e année kunna n'o ye limaniya ye ka tila ka t'u pan 2e année kunna n'o ye kalimatu shahada ye ka sɔrɔ ka t'u congo fo 3e année la sisan k'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye ka sɔrɔ k'o ta dɔrɔn k'o di maaw ma o baya layidu wɔɔrɔ ka girin maaw ma mun na parce que o ma 1e année kɛ o ma 2e année kɛ fo 3e année o la i b'a ye o bɛ baya layidu wɔɔrɔ di dɔw ma mais n'i tilala k'o jogo n'o comportement ye i bɛ kabakoya mun na parce que limaniya ma f'u ye o ma ta ni limaniya ye o y'a ta de parce que k'a fɔla olu ye ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la donc olu fana y'a ta ye ten limaniya tɛ yen kalimatu shahada tɛ yen baya layidu wɔɔrɔ gansan dɔrɔn o bɛ to tibi taba la n'o layidu wɔɔrɔ ye a bɛ giriya u ma quoi hali moto n'i bɛ nana wuli moto la maa min ye moto vitesse premier mɔgɔ min ye premier don ka wuli ani mɔgɔ min ye 3e don ka wuli est ce que o wuli cogo ye kelen est ce que o bɛ se ka wuli ni fanga kelen ye ayi maa min ye premier don ka wuli
an badenw o bɛ wuli ni fanga de ye parce que premier o de b'i permettre ka wuli ni fanga ye mais ni mɔgɔ min ye troisième de don k'i bɛ wuli n'o ye moto bɛ kɛ kulo ye de parce que a ka girin a ma donc ni aw nana Hayidara tilegan dere aw ma limaniya fɔ maaw ye a panna o kan aw ma kalimatu shahada fɔ maaw ye an m'o reconnu a panna o fana kan ka taa cun fo troisième de la k'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye baya layidu wɔɔrɔ e b'o di jɔn ma diinɛ daminɛ na k'o bɛ se k'o kɛ limaniya ma fɔ a tigi ye limaniya jɔsen ye joli ye o t'o dɔn maa joli de bɛ yen o ansardini maaw la ni ne nalen sisan ni ne ye baya a tɔgɔ de limaniya jɔsenw ɲɛfɔ u ye n'u segila ka na ne ma k'a fɔ Berete olu donna Sherif Usman Madani Hayidara ta la n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ta ye nka olu nana ne ta lamɛn olu y'a dɔn Hayidara ye min fɔ olu ye o ye kalo ye ne tɛ kan ka kalon da o la dɛ ne ye cɛ min ye ne tɛ kalon da maa la diinɛ na ala ka waraba murutilen mankan don est ce que a faamu ne b'u ɲininka aw kɛlen ka baya layidu wɔɔrɔ in ta Hayidara bolo est ce que limaniya jɔsen ye joli ye k'olu t'a dɔn o tɛ se k'a dɔn a ma f'u ye o fɛn min ma f'u ye e b'o dɔn cogo di est ce que a faamu mais kuma in tɛ caya mun nana kɛ kuma wulila ten ne ko ne maa limaniya la i bɛ kalimatu shahada fɔ dɔ ye ka don silamɛya la mais Hayidara ye maa min délégué ka bila a yɛrɛ nɔ na débat la n'o ye a tɔgɔ di a denkɛ Sherif Ahmed Tijani Hayidara donc o Tijani kɔni ma ko non ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la ko kalimatu shahada ko kuma k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ k'o tɛ se ka maa don silamɛya la est ce que a faamu ko kalimatu shahada k'o tɛ maa don silamɛya la ale Sherif Ahmed Tijani Hayidara ko ten n'o ye Hayidara den ye donc Hayidara fana ye o kelen de fɔ kalimatu shahada o tɛ maa don silamɛya la wa a ka kalandenw fana ye o kelen de fɔ kalimatu shahada o tɛ maa don silamɛya la fɛn min bɛ maa don silamɛya la olu fɛ yen o ye baya layidu wɔɔrɔ ye mais an badenw mun nana kɛ mun kɛla ko in problème yɔrɔ ye ale Hayidara min ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la ko kalimatu shahada tɛ maa don silamɛya la o mɛnna maaw fɛ o dɔnna maaw fɛ ale den Tijani Hayidara o fana ko kalimatu shahada tɛ maa don silamɛya la ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la o mɛnna maaw fɛ o faamuna maaw fɛ ale ka kalandenw ansardini olu de ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la o mɛnna maaw fɛ o dɔnna maaw fɛ nka an nana tila k'a ye tuguni olu minnu ye nin bɛɛ fɔ mun bɛna kɛ an balila k'a ye n'u bɛ nana maa min don silamɛya la o bɛ tila ka kalimatu shahada fɔ o tigi ye ka sɔrɔ ka baya layidu wɔɔrɔ di o tigi ma a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ y'a dɔn u bɛnn'a kan k'a fɔ baya layidu wɔɔrɔ dɔrɔn de bɛ maa don silamɛya la ko kalimatu shahada ko kuma k'o ye kalo ye k'o tɛ maa don silamɛya la mais mun nana kɛ an nana bali k'a ye mun y'u sɔrɔ de u nana ka na baya layidu wɔɔrɔ dama o y'o bila n'o bɛna maa min don silamɛya la o b'a essayer ka kalimatu shahada dɛndɛn k'o di o tigi ma ka sɔrɔ ka baya layidu wɔɔrɔ fara a kan donc aw y'a ye ne ye appel min bila a la bi nin tigi ye ne wele ka bɔ Kayi est ce que a faamu appel min ni n y'a bila la 7 minutes 22 secondes n ye appel in bila 13h53 ne n'a tigi bɛ kan ka kuma téléphone na hakilila a ye vocal in lamɛn donc o tigi kabakoyala de quoi a ye appel kɛ a ye ne ɲininka ko yala o a ko ale mako bɛ Berete de la ka bɔ Sikaso ne ko wa n ko ne de don ko bon ko ne ni Tijani ye débat min kɛ depuis 2020 ko ale tun bɛ ka débat in lamɛn depuis o wagati la donc ale bɛ ka débat lamɛn mais ale y'a mɛn Tijani da ko kalimatu shahada tɛ maa don silamɛya la ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don mais kɔsalanin na ale yɛrɛ nana ye Tijani yɛrɛ bɛ kan ka maa dɔw don silamɛya la mais a bɛ kan ka kalimatu shahada fɔ u ye avant a ka baya layidu wɔɔrɔ di u ma ko de ye ale kamana gan o de y'ale fili quoi mɔgɔ minnu ye appel in lamɛn ne tɛ ka commentaire ba kɛ aw ye parce que a yɛrɛ ye appel lamɛn ka ban mais comme ne bɛna tila audio in na n bɛna bila YouTube kan ani a bɛ se ka fili ka taa yɔrɔ caman ka se yɔrɔ la mɔgɔ minnu ma appel lamɛn o lamɛn ka commentaire kɛ est ce que a faamu sinon a tigi ye min fɔ a yɛrɛ y'a mɛn ka ban a bɛ kan ka faamu wa donc a ka kuma b'a yira ale y'a ye Tijani bɛ kan ka maaw don diinɛ na bele ni kalimatu shahada ye yan'a bɛ baya layidu wɔɔrɔ di u ma ale dun y'a mɛn ne ni Tijani ka débat la Tijani ko kalimatu shahada tɛ se ka maa don silamɛya la ko mun kɛla sisan a bɛ kan ka ɲininkali de kɛ quoi a tigi yɛrɛ maa min de don a y'a yɛrɛ kofɔ a y'a yira ne na k'ale man kɛnɛ ale ɲɛ man kɛnɛ quoi ale ɲɛ tɛ fɛn ye o bɛ faamu bamanankan na a ɲɛ tɛ yeli kɛ quoi o bɛ faamu bamanankan na est ce que a faamu ko mais ale bɛ enregistrement ninnu bila la ale b'o lamɛn wa hali télé fana y'a dɔn e ɲɛ tɛ ka télé ye o ye tiɲɛ ye ani kulo tɛ télé kumakan na o fana tɛ tiɲɛ ye dɛ donc ale y'a yira a ɲɛ kɔni tɛ ka télé ye mais kuma dɔ tun bɛ kan ka fɔ télé la ale y'a dɔn nin ye Tijani de ye a bɛ kan ka dɔ tobi ka don silamɛya la a ye mun kɛ fɔlɔ a ye kalimatu shahada de di a tigi ma fɔlɔ avant a ka baya layidu wɔɔrɔ di o tigi ma o y'ale kabakoya
est-ce qu'il y a femme ko au kela vers 17 février ou bien 18 février ntado aya dati la mekaba donc on en a boy belé ko anana doga tubi ka en sikaso ay doga tubi ka en sikaso ko alu connaît wa c'est pas ko alu connaît ko na ka demaya je sais pas autre qui ko joint te fanganda do bela afa moi donc ayo fana ka tubi ka minke ko ay kalmatu shahada de di otigima ko ka soro ka bayala do woro faraka donc ale re tununa quoi ale mbeka ngane nyinga ale re tununa mona parce que débat kono ale a metti janda kalmatu shahadati madu islamela mais kene kan ale nana ye tijana meka nga mawdu islamela ne kalmatu shahada yana ka bayala do woro duma e ale ko mungela de mungela ou bien tijana meka nga on lagena fo hakli tan ngulula comme si nous étions bêtes comme si nous ne comprenions absolument rien comme si anti foi famu et de dako kalmatu shahadati madu islamela mais on benye o gale nyana ebna son chudi kibina dodo islamela kibi kalmatu shahada fo otigi otmana ulu bolokan te ko famu quoi est ce que abkan famu ambadum abkan ngane nyini ngodla donc ay débat la mais amena koy mais ay courage sura ka ne wele sisa muna parce que ay ko imbe kan Allah ban chugo bina abina lama ustaz berte tala sosol tala quoi kalmatu shahada inde o debi do bayala do rambe sura kadima ne o de fo wi sona ne rama fo mo bayala do rata islamela de ne kuma tisega ma de do islamela ibi kalmatu shahada de fo ikelen ko fe galimaniya soro ni limaniya soro ibi kalmatu shahada fo ni o fo ibi bayala do wora keke jagoyadu ibi selike jagoyadu ibi shun jagoyadu mais est ce que e bisega bayala do wora ke tugo di kata soro ite limaniya don wa ima kalmatu shahada fo o e kaloyi et sega ti chun 3e année la kata soro mate me première année 2e année fait o be ka tugo di ne o de fo oui ou banawma mais si ça ne obeka segi kana donon dononi ne bu kala ya ne o fuyi ne bu kala ya je vais leur apprendre est ce que femme moi je vais leur apprendre ne bu kala dine na ale fama fo ya ko na le Congo mo shit se ka wuli ou bien hal ne meleke wi délégué adonata bolatan na le dine bato bla yoro ma se ka boy ne de ya ka dine bato ya bla yoro mi nya galo ka boy haydara ya bla ya ne tabla yoro ima se pornu mana ima se sero la a bla yoro nyuma yere flani wa se ka soso hal shini afaka bo akan affronter ka fle anga nyongo tigeta taballa na damba yere la na damba ka chela na damba ka dina donna na na ka nyongo soro tabalika no wolla mi na obino yo mais mon attention maintenant obeka ko inglani fele di comme ale fa haydra ani ulu yeru ulu ko bayala do wora de be mado islamela mais on na ye o ti chan we kaloyi donc obeku segi sisan dononi oba essayer ka kalmatu shahada monton ko di hali uti fe ma ka ba kalama donc asoro ka bayala do wora di parce que ni ma bola kalama mana na nyiningali ke aw ko kalmatu shahadati mado islamela mona du klala ka kalmatu shahadati mama ka do islamela donc ulu be churo est ce que afam o be fenga ko inglani hakli ulu fay mi fo no Sherif Ousmane Madan Haydara attaque na ke kaloyi wa u yeru mi fo ko kalmatu shahadati mado islamela o fana kana na ke kaloyi donc o be ka essayer ka glan c'est à dire nunu be ka mananda ala nya kan quoi ntaro na be kan ga babana ngai fam o liye o ka jwala ka fo a jongo ala ulu de kun go bayala du woro dron de be mado islamela nga ulu na ye chan yere la kuma ti chan donc o liye o ka jo o la dien benyana o sarana o denye o de la o ba fo mawye kalmatu shahadati mado islamela nga ni o yera tarase ma tubi yoro me ka do islamela o be kalmatu shahada fo tiki mona parce que o ti fin ka fo mawye ouvertement a kalmatu shahadati mado islamela o ti fin ko fo mawye quoi ka fo a abe mado islamela o ti fin ko fo parce que no yo fo dron olu ka kuma bina ke kaloyi abkan ga bamana fa moi donc bref me kan ga ne di awma na yu ye ka ke yoro ale ti dan durante o adogon dobe wanta do akora ke do adogon do ko haruna hakila wa haruna kelen fana ay ne fana kuma ke kalmatu shahada ko kuma na ko olu e bayala do woroke ko wakulu e kalmatu shahada fana ke ko nan tarase lahara ko na yela ko kalmatu shahada de kuma mado islamela ko ba soro ko olu yo ke kaba ko na tara ye ko bayala do woro fana de be mado islamela ko ba soro ko olu yo ke kaba ça fait olu ya fla be ke kaba abkan ga fa moi ko me ko ma obey munu ma son bayala do woro tama ko me olu du sona fla be ma olu sona kalmatu shahada ma olu sona bayala do woro ma aya lamede ne haydara den do fana de ka kuma ite ko haruna ne ma fila to kan ke haruna parce que ne tu donga parce que ne tatene nun nyonche ne amani ne yere ne rekanda do nun dala quoi tijani ya fotin o atoko di haruna ya fotin o ou bien iba ya ketan moi je m'en fous de tout ça ne ma ko be mina dro wu fakedi ne taro na kan kuma ifam ne ma ko bu fakedi la parce que ale de ni bedamene
ale de diinɛ in tiɲɛ ka diinɛ in halaki k'a kɛ tan sinon a den ninnu tɛ o olu tɛ à la accessoire ce sont des accessoires des compléments mais moi j'ai besoin du principal min y'a daminɛ dɛ kunkolo yɛrɛ yɛrɛ la tête principale ne mako b'o de la sinon olu tɛ o n'i mako bɛ terrain kɔfɛla la k'a tilen a ma se i ka t'i gulo wagon na kɔfɛ o n'i ye kunkolo sɔrɔ k'o tilen ka ban wagon ninnu b'o tilen kunkolo nɔfɛ o se t'a la est ce que y'a faamu donc ne ta y'o de Tijani n'i ye Tijani ye ka fɛn fɛn ɲagamu diinɛ na a y'a y'a fa de la n'aw ye a tɔgɔ di Haruna ye ka fɛn fɛn ɲagamu diinɛ na a y'a ye a fa de la n'aw ye a tɔgɔ di Ibrahim n'a y'a ye ka fɛn fɛn ɲagamu silamɛya in na o bɛɛ y'a ye o fa de la n'a ye Ansardine mɔgɔw ye ka fɛn fɛn ɲagamu ni silamɛya la a kana jigi o la dɛ o y'a ye o ɲɛmɔgɔ de la Cherif Ousmane Madani Haidara donc ne ta tɛ ne ni Ansardine mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne ta tɛ ne ni Tijani ni ɲɔgɔn cɛ ne ta tɛ ne ni Iba ni ɲɔgɔn cɛ ne ta tɛ ne ni Haruna ni ɲɔgɔn cɛ ne ta bɛ ne n'o fakɛ de ɲɔgɔn cɛ Cherif Ousmane Madani Haidara n'a danba yɛrɛ la k'a ye min fɔ ko can don hali sini ne labɛnnen don an ka ɲɔgɔn tigɛ ta an ka filmer an ka enregistrer wallahi n'a wolola min na aw bɛ n'a ye mun n'a tɛ sɔn ce sont les 1000 questions que je me pose mun na a tɛ sɔn a y'a ɲininka ne ye Ala kama mun n'a tɛ sɔn ka sigi ni ne ye a bɛ siran ɲɛ de wa a kan ka siran ɲɛ parce que ɲɛ tɛ donni ta mais ɲɛ bɛ fɛn giriman dɔn i ni maa min bɛ nana kɛlɛ hali n'aw ma kɛlɛ fɔlɔ n'i bɛ s'a la n'i tɛ s'a la hali n'i y'a ye i b'a dɔn a y'a faamu wa donc bref an badenw an kana an ka diinɛ to ninnu bolo o ka kɛ balo ye ale Haruna k'a fɔ ko a tɔgɔ di n'olu sera lahara n'a taara sɔrɔ kalimatu shahada de bɛ maa don silamɛya la olu y'o kɛ wa n'a taara sɔrɔ baya layidu wɔɔrɔ fana de bɛ maa don silamɛya la k'olu y'o fana kɛ o tuma na diinɛ ye loterie de ye wa hali yɛrɛ t'a dɔn min ye tiɲɛ ye f'i k'a bɛɛ kɛ ten n'i taara se lahara min ye tiɲɛ ye i b'o dɔn o ye kalo ye o ye olu de ta ye n'o tɛ Ala ye min fɔ déjà o dɔlen don ka ban n'i bɛna i ka diinɛ daminɛ i b'a daminɛ ni limaniya ye n'i limaniya la i bɛ kalimatu shahada fɔ n'i ye kalimatu shahada fɔ i bɛ baya layidu wɔɔrɔ kɛ n'est-ce pas n'o kɛla i b'a ye a dafalen de don foyi t'a jɛn limaniya t'a jɛn kalimatu shahada t'a jɛn baya layidu wɔɔrɔ t'a jɛn parce que a dadalen don ɲɔgɔn kan est ce que a faamu n'i bɛna so jɔ i bɛ soubassement kɛ fɔlɔ n'i ye soubassement kɛ i bɛ birikiw kɛ n'i ye birikiw kɛ i bɛ sɔrɔ ka taa tɔli gan sanfɛ a ma dafa wa a dafala mais ni mɔgɔ min ye soubassement jɔ k'i pan biriki kan k'i bɛ taa tɔli gan e bɛna tɔli gan cogo di donc la même chose an badenw limaniya de ye base ye n'i tilal'o la i bɛ kalimatu shahada fɔ est ce que a faamu n'i tilala o kalimatu shahada la a tɔ minnu bɛ yen baya layidu wɔɔrɔ ni seli ni sun ni hiji ninnu olu ye labanw de ye olu de bɛ d'i ma k'i dɛmɛ de a bɛ kan ka faamu wa donc nin y'a ɲɛ banni ye mais tagalen ɲɛfɛ an bɛna ko in tɔ can ye ka taa o olu bɛ fɛ ka o fa sutura kalo modèle min kan k'anw balolen to o ti ɲɛ sɔrɔ est ce que a faamu olu de fakɛ don ne fakɛ tɛ olu de fakɛ ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye mais ne fakɛ tɛ dɛ ni diinɛ ko nana faya ko ninnu ne t'a la a bɛ se ka kɛ dɔ ɲɛna comme ne fakɛ tɛ Haidara ye o de la ne bɛ kan ka Haidara ka kalon da kɛnɛ kan k'a malo ne ta tɛ o kama ye ne tɛ ka n ta dabɔ ko ka Haidara malo ne tɛ ka n ka dabɔ ko ka Haidara hayibu ne ta tɛ o ye dɛ ne ta ye diinɛ can ka dɔn maa o maa n'i y'i sigi diinɛ kalo kan an badenw an bɛ kalo birifini min b'i da la an b'a birifini sama ka bɔ i la k'i kɔ bila fiɲɛ na ne ta y'o de ye a bɛ kan ka faamu wa maa o maa n'i ye diinɛ birifini da i yɛrɛ la kalo kan ne bɛ diinɛ in birifini n b'a sama ka bɔ i la kalo kan k'i kɔ bɔ fiɲɛ na est ce que a faamu n'aw y'a ye Tijani tɛ se ka jɔ aw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ baya layidu wɔɔrɔ dama tɛ se ka maa don silamɛya la fɔ kalimatu shahada ni Tijani y'o fɔ dɔrɔn a bɛna fɔ ale y'a fa ka kalo da kɛnɛ kan a bɛ kan ka faamu wa ni Ansardine mɔgɔw minnu y'a dɔn tigitigi kalimatu shahada dama minnu y'a dɔn tigitigi baya layidu wɔɔrɔ dama tɛ se ka maa don silamɛya la mais olu tɛ se k'o fɔ aw ye o n'o y'o fɔ aw ye o ka karamɔgɔkɛ bɛ yen o bɛna fɔ n'an y'a fɔ ni nin kɛla tiɲɛ ye olu ka karamɔgɔkɛ ta o bɛ kɛ kalo ye donc o b'a essayer ka ko in datugu ten ka to ka baara kɛ n'a ye ten mais a kana da kɛnɛ kan mais ne mako foyi tɛ o la hali n'a kun sɔrɔla ko ne yɛrɛ wolofa de ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye maaw tɛ kelen ye dɛ n'a kun sɔrɔla ko ne yɛrɛ wolofa k'o de kun ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye a ka taa sɔrɔ k'a ye min fɔ silamɛya la k'o tɛ tiɲɛ ye walahi Ala bɛ ne dɔn cɛ min ye ne da ti gara k'o fɔ maa ye ne b'a fɔ n kɔni fa don dɛ nka a ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye o tɛ kojugu ye o e de fa de don kɛ mais cogo di e bɛ se ka sɔn e fa ka dɔw lataga jahanama kɔnɔ hali ne yɛrɛ wolofa n'a kun sɔrɔla k'a ye fɛn fɔ diinɛ na min tɛ tiɲɛ ye walahi Ala b'a dɔn ni ne yɛrɛ wolofa don ne bɛ bɔ k'a fɔ maaw ye ne yɛrɛ wolofa ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin de ye tiɲɛ ye ni ne wolofa don ça n'engage que moi mais est-ce que ça doit me permettre de lui donner la permission d'égarer des gens
est-ce que o kan ka ne permettre ne ka a tɔgɔ di faveur di a ma k'a m'aw fili ka taa jahanama kɔnɔ wa non ni ne fa don an b'o régler so kɔnɔ de o ye sokɔnɔ ko de ye mais o t'a permettre k'a ka fɛn dɔ fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye ko ne bɛ da a kɔ kan o la mais diinɛ o tumana diinɛ ye sokɔnɔna fɛn de ye n ko diinɛ ye foroba de ye ni ne fa don n'a kumana ni diinɛ tɔgɔ ye a ma kuma ni faya tɔgɔ ye a kumana ni diinɛ de tɔgɔ ye donc o tɛmɛna faya kan parce que diinɛ ka bon faya ye a bɛ kan ka faamu wa Tijani ninnu dɛsɛla k'o de kɛ o nana o fa sɔrɔ o fa ye kalon barabaw tigɛ ka bila diinɛ na o dɛsɛla k'o fa ka kalon yira maaw la maintenant o bɛ k'a dilan ni fɛɛlɛni ye au lieu que o k'a fɔ maaw ye an fa kun ye u fa kun ye min fɔ ko bɛɛ y'a la n'o yɔrɔ bɛ maa don silamɛya la o tɛ tiɲɛ ye donc o bɛ kan k'a essayer ka ko in mɔntɔn parce que o wulila k'a sɔrɔ o fa kɛn bɛ ka jama min fara ɲɔgɔn kan ka bila n'olu nana can fɔ donc a bɛ kɛ problème ye o bɛ fɛ k'o sen d'a kan ten k'o fa sutura kalo kan donc hali ni maaw bɛ taa jahanama kɔnɔ sa maaw ka taa jahanama kɔnɔ n'o tɛ olu t'o fa labila ni aw t'aw fa labila a y'a bila o kunna aw dama tɛ diinɛ lase koyi n'aw ma se ka diinɛ can min fɔ parce que a kalon bɛ aw fa de kun kan a y'a dɔn maa wɛrɛw bɛ yen minnu fa tɛ aw fa ye dɛ est ce que a faamu o yɛrɛ ye ka kuma fɔ k'a ɲɛ n'o tɛ n'i mako bɛ ala ta de la n'i fa ye min fɔ n'o ni ala ta tɛ kelen ye i bɛ ala ta fɔ o t'i kɛ dangaden ye o t'i n'a fɔ i y'i fa janfa o au contraire i fa dɛmɛ de parce que i y'a bɔ tigɛ la ala bolo lahara sinon n'aw y'a to yen tan ni hayidara ye maaw fili tan n'a sera lahara aw fa minɛ ko bɛ juguya ala bolo dɛ parce que cɛ o cɛ muso o muso n'i ye maaw fili k'u bila diinɛ sira kan n'o ye fɛn dɔ kɛ ka taa sɔrɔ min man ɲi lahara e b'o garanti ta cogo di maa ba joli e y'u bɛɛ bila ka fɛn dɔ kɛ min man ɲi e bɛ taa o garanti bɔ ala bolo yɔrɔ jumɛn n'a yɛrɛ sɔrɔla k'i y'a kɛ fili sira ma ala bɛ se ka yafa i ma fili sira ma mais fili tɛ fo dɔrɔn aw y'a ye a tiɲɛna nin ko in ye tiɲɛ ye nka n'a dala kɛnɛ kan dɔrɔn aw bɛ lebu aw siranna diɲɛ lebu ɲɛ ka siran diɲɛ malo ɲɛ ka sɔrɔ ka laharata préféré wa a bɛ ala dafalen sɔrɔ yen wallahi a y'a faamu wa Sherif Usman Madani Hayidara ani Tijani ani a den tɔw n'a ka kalandenw Ansardine aw bɛ ala sɔrɔ yen lahara aw tɛ fɔn ala kɔ a ye min kɛ ala ka diinɛ na a kɛla ala ɲɛna a ye min kɛ ala ka diinɛ na a kɛla diinɛ in dɔnbaw ɲɛna a y'a faamu wa a y'a essayer ka mana da ala ɲɛ kan mana tɛ se ka da ala ɲɛ kan quoi n'aw ko ko bɛɛ y'a la i yɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la mun bɛ t'aw bila ka kalimatu shahada fɔ maa ye bilen munna aw ma sɔn fɛn min ye mun b'aw bila k'o kɛ aw ma kalimatu shahada lagosi wa k'a tɛ maa don silamɛya la mun bɛ taa maaw ye ka aw kelen aw bɛ kan ka dɔ don silamɛya la ni kalimatu shahada ye bilen aw bɛ sɔn Tijani ne ni e ka débat la e m'a fɔ ko kalimatu shahada tɛ maa don silamɛya la wa e m'a fɔ wa e m'a fɔ k'o kuma ye nkalon ye wa o ye nkalon ye mais mun bɛ taa maa wɛrɛ bila a bɛ ne wele k'a fɔ k'ale ye e Tijani ale ye e lamɛn e bɛ kan ka dɔ don silamɛya la ni kalimatu shahada ye an ka débat kɔfɛ o tuma mun kɛla e ko k'a tɛ maa don silamɛya la bɛɛ sɔnna o ma a y'o fɔ e n'i fakɛ mun bɛ taa aw ye tuguni k'aw bɛ kan ka dɔ wɛrɛ don silamɛya la ni kalimatu shahada ye ka sɔrɔ ka baya la yɔrɔ de o tigi ma o tuma mun kɛla de aw ko a tɛ maa don silamɛya la aw taara ye yɔrɔ dɔ la a bɛ kan ka dɔ don silamɛya la n'a ye o tɛ janfa ye o tɛ trompeli ye n'aw y'a dɔn kalimatu shahada tɛ maa don silamɛya la aw ko baya la yɔrɔ dɔrɔn de bɛ maa don silamɛya la a ye maaw don silamɛya la ni baya la yɔrɔ dɔrɔn ye kɛ a ka kalimatu shahada to yen komi aw sɔn tɛ o ye mais cogo di a b'aw sigi yɔrɔ dɔ la kalimatu shahada a foyi tɛ maa don silamɛya la hali cɛmɛfɔlaw b'o fɔ hali balandɔnnaw b'o fɔ hali ziirindalaw b'o fɔ kiriti karata a donna ta ka kalimatu shahada minɛ k'a mafiɲɛya k'a gosi k'a k'i n'a fɔ a ma don silamɛya yɛrɛ la tile kelen a y'o bɛɛ da kalimatu shahada kan yan mais a y'a ye boli yɔrɔ tɛ yen ka kalimatu shahada to parce que kira ye cɛw don diinɛ na ni kalimatu shahada ye donc sisan kɔsalanin na a bɛ sɔrɔ k'aw dɛnɛ k'aw mɔrɔmɔrɔ k'a bɛ taa kalimatu shahada fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka baya la yɔrɔ d'u ma vous pensez que nous sommes pour vous aw bolo k'anw bila an bɛ aw de kama ou bien nous ne comprenons absolument rien ou bien nous sommes bêtes vous pensez que nous ne comprenons rien aw bolo an tɛ foyi faamu an kɔni b'aw bolo i n'a fɔ sagaw n'i ye a tɔgɔ de kɔgɔ d'u ma n'i ye fɛn fɛn d'u ma a bɛɛ ka kan u bolo yen nous ne sommes pas bêtes hein nous savons faire la part des choses a kana diinɛ ta k'a kɛ comme si c'était une propriété privée provenant de votre propre famille o fɛn tɛ diinɛ ye foroba de ye n'aw y'a kɛ k'a ɲɛ tant mieux n'a y'a kɛ k'a tiɲɛ an b'aw tigɛ ta ne yɛrɛ m'aw faw to yen kuma tɛ aw yɛrɛw ma ne ma aw fa Sherif Usman Madani Hayidara to yen kuma tɛ aw yɛrɛw ma nɛni tɛ dɛ lagosi tɛ dɛ dalu ni dalu ne ma aw fa to yen kuma tɛ aw ma parce que ne yɛrɛ tɛ fɛ ka ne ka kuma tiɲɛ aw la ne ta bɛ ne n'aw fa de ɲɔgɔn cɛ sinon aw tɛ o ne bɛna mun fɔ aw ye ko a k'aw fa labɔ a dɛsɛ n bɛ k'o labɔ ne bɛna mun fɔ aw ye ne bɛna n da tiɲɛ aw la mais ne tɛ se ka diinɛ fana to yen a k'a kɛ dɔn jugu ni dɔn goma ye
ka sigi k'a lajɛ o de bɛ n bila kuma dɔ la tuma dɔ la o ne ci ka ca aw ma Tijani e ni dɔgɔnin ninnu bɛɛ ne tɛ fɛ ka hali kuma sama n'aw dɔ ye diinɛ sira kan parce que ne opté la j'ai déjà opté pour votre père déjà ne opté la ka taa aw fa de fɛ débat ko la n'o ma sɔrɔ ka ban aw bɛ ne ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ jeu de kulonkɛ a y'a faamu wa an bɛ nin jɔ yan Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 a bɛ faamu voilà ka bɔ Sikaso n'o y'a lamɛn n'o k'u ma sɔn ko n ma sa fɔlɔ ko n bɛ yan a bɛ faamu wa Ansardine mɔgɔw n'aw y'a lamɛn n'aw y'a dɔn can don n'a bɛnna aw ma a banna n'a ma bɛn aw ma ka sɔrɔ can de don a k'aw sɔn cun ne ta kɔni ne bɛ n ta fɔ dɛ a bɛ faamu n'aw y'a lamɛn n'aw y'a dɔn ko can don n'a bɛnna aw ma a fɔla a banna n'a ma bɛn aw ma a ka dɔ b'aw si la aw ɲɛmɔgɔ bɛ Sherif Usmani Madani Hayidara mun n'aw tɛ se ka organiser ne n'a ka sigi n k'aw tun b'aw disi gosi n'o de ye kunun ko n'aw ɲɛmɔgɔ ye min fɔ ko maa tɛ se ka wuli n'est-ce pas ne fana bɛ yan bi ne y'a wuli aw ɲɛmɔgɔ ye min fɔ n y'a kuma caman wuli n'a ma bɛn aw ma a y'an sigi n'a y'an sigi o bɛ juguya ni nin ye a y'a faamu wa wasalamu alaikum warahmatullah